مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn how to say what in Arabic. Are you ready? Let's start. What in Arabic is ما or ماذا. ما هذا. What is this? ما. What. There is a difference between ما and ماذا. ما is used with a noun and ماذا is used with a verb. ما also has other meanings that I have explained in the last lessons. Look at the examples. هذا, this, or is this. هذا كتاب. This is a book. الكتاب, the book. كتاب, a book. ما هذه. What is this? هذه ساعة. This is a watch. هذا, this, from masculine nouns. هذه, this, for feminine nouns. ساعة, watch or a watch. ما طعام الفطور or ما طعام الفطور. What is for breakfast? طعام الفطور. طعام الفطور or طعام الفطور means breakfast. طعام الفطور خبز or طعام الفطور خبز. The breakfast is bread. خبز. خبز or خبز, bread. ما هي المشكلة or ما هي المشكلة. What is the problem? المشكلة or المشكلة, the problem. ما هي عاصمة فرنسا. What is the capital of France? عاصمة, capital. فرنسا, France. ماذا تفعل or ماذا تفعل. What do you do? تفعل. تفعل, do, you do, formal. ماذا تفعلين or ماذا تفعلين. What do you do, for female. أنا أدرس or أنا أدرس, I study. I أدرس, study. ماذا قلت. What did you say, formal. قلت. قلت, say, you say, formal. ماذا قلت. What did you say, for female. أنا لم أقل شيئا or أنا لم أقل شيئا, I didn't say anything. لم أقل, didn't say. شيئا, anything. ماذا تكتب. What do you write, formal. تكتب. تكتب, write or you write. ماذا تكتبين or ماذا تكتبين. What do you write, for female. أنا أكتب الواجب or أنا أكتب الواجب, I write the homework. أكتب, write or I write,
الواجب the homework. واجب homework. ماذا تشاهد what do you watch. تشاهد watch for male or you watch. ماذا تشاهدين or ماذا تشاهدين what do you watch for female. أنا أشاهد التلفاز or أنا أشاهد التلفاز. I watch TV. أشاهد watch or I watch. التلفاز the TV. تلفاز TV. ماذا تقصد what do you mean. تقصد mean or you mean for male. ماذا تقصدين or ماذا تقصدين what do you mean for female. أنا لا أقصد or أنا لا أقصد I don't mean. أنا I لا دون أقصد mean or I mean. ماذا تقرأ what do you read. تقرأ read or you read for male. ماذا تقرأين or ماذا تقرأين what do you read for female. أنا أقرأ كتابي I read my book. أقرأ read or I read. كتابي my book. ماذا تشتري what do you buy for male. تشتري buy or you buy. ماذا تشترين or ماذا تشترين what do you buy for female. أنا أشتري قلما or أنا أشتري قلما I buy a pen. أشتري buy or I buy. قلم a pen. قلم pen. Let's repeat again. ما هذا. هذا كتاب or هذا كتاب. ما هذه. هذه ساعة. ما طعام الفطور or ما طعام الفطور. طعام الفطور خبز. ما هي المشكلة or ما هي المشكلة. ما هي عاصمة فرنسا. ماذا تفعل or ماذا تفعل. أنا أدرس or أنا أدرس. ماذا قلت or ماذا قلت. أنا لم أقل شيئا or أنا لم أقل شيئا. ماذا تكتب or ماذا تكتب. أنا أكتب الواجب or أنا أكتب الواجب. ماذا تشاهد or ماذا تشاهد. أنا أشاهد التلفاز or أنا أشاهد التلفاز. ماذا تقصد or ماذا تقصد. أنا لا أقصد or أنا لا أقصد. ماذا تقرأ or ماذا تقرأ. أنا أقرأ كتابي. ماذا تشتري. أنا أشتري قلما or أنا أشتري قلما. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.